कौन परिंदों को थामे रखता है, ये किसका रिज्क हर एक रूह तक पहुंचता है। हमारे पहलू में मौजूद हैं बूटा माई फ्रेंड, बूटा नहीं बेवकूफ। तो क्या रवैये होती हैं उसी दफ्तर के या और लोगों के जो बाहर के लोग। मैंने इधर कंपटीशन हुआ, मैंने सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया। कंट्रीब्यूशन जो है ये सही तरीके से अदा कर रहे हैं लोग। ये बुनियादी तौर पर बड़े इदारे तो इसमें बिल्कुल किसी किस्म की कोई कमी ज्यादती नहीं कर सकते। अच्छा, हमें सुनाएंगे क्या आप। अब तो फिलहाल गुलाब का फूल हाथ में समाया जब, कौन परिंदों को थामे रखता है हवा में, कौन परिंदों को थामे रखता है, ये किसका रिज्क हर एक रूह तक पहुंचता है। इब्तिदा करते हैं रब्बे रहमानो सलाम के खूबसूरत नाम से, जो उन ख्यालों को भी जानता है जो मुस्तकबिल में इंसान के जहनों में और दिल में पैदा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। आज हमारे जो मेहमान हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं, वो हमजहद शख्सियत हैं। उनकी शख्सियत के, उनकी लिखतों के, उनके जो फन के वो कई पहलू हैं। बच्चों के लिए भी लिखते हैं, शायर हैं, मिज़ाह भी लिखते हैं, मिज़ाहिया शायरी भी करते हैं, नस्र भी लिखते हैं, कॉलम निगार हैं। एक कौमी अखबार में उनका कॉलम जो है बाकायदगी से शाये होता है, और ये सरकारी मुलाजमत की राहदारियों से और दफातर से बतौर डायरेक्टर जनरल सोशल सिक्योरिटी होते हुए आजकल हमारे पहलू में मौजूद हैं बूटा माई फ्रेंड, बूटा नहीं बेवकूफ। नया दौर, जदीद हथियार, हेलमेट, लिफाफा और सियासी आलूदगी। ऑलवेज वेलकम। सुबह जो सुबह उजाला बनी, रोशन आंखें। इनके अलावा और बेशुमार किताबों के मुसन्निफ, बेशुमार कॉलम लिखे और बेशुमार मिजाहिया शायरी जो है वो उनकी सोशल मीडिया पे वो नजर आती है। माशाल्लाह ब्रॉडकास्टिंग में भी वो अपना जो है ना वो उस फन को भी वो समझते हैं। मेरी मुराद है हाफिज मोहम्मद मुजफ्फर मोहसन। वेलकम। आप सब क्या हाल है? जी ठीक ठाक, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। तो अभी आप हाल ही में अपनी जिम्मेदारियों से सबकदोश हुए हैं, बतौर डीजी सोशल वेलफेयर थे। तो क्या फर्क महसूस किया है जब बंदा कुर्सी पे होता है, जिसे सीट कहते हैं, सीट पे होता है, और जब सीट से थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, रिटायर्ड हो जाता है या इधर उधर हो जाता है, तो क्या रवैये होते हैं उसी दफ्तर के या और लोगों के जो बाहर के लोग हैं। कमालवी साहब, आप खुद भी ग्रेड 19 में रिटायर हुए इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से, तो मैं सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, हम दोनों ने तकरीबन 4-6 साल आगे पीछे ज्वाइन किया। आपने इंफॉर्मेशन ज्वाइन किया, मैंने इधर कंपटीशन हुआ, मैंने सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया। तो होता ये है कि जिस तरह आपका मैंने देखा, मुल्तान में 3 साल हम इकट्ठे रहे, मेरी भी पोस्टिंग उधर थी, तो एक अवामी किस्म का आपका तर्ज अमल था। वहां जो कोई आ रहा है, ज़िया शाहिद साहब आ रहे हैं सीधे उधर, जब्बार मुफ्ती साहब आ रहे हैं आपके पास, कोई बड़ा शायर आ रहा है आपके पास, शाकर शुजाबादी आ रहा है, वो आपके ऑफिस में बैठा हुआ है, आपने मुझे कहा शाकर साहब आए हैं, तो मैं आ गया हूँ। मैंने कहा जी शाकर सोफे पे लेट जाते थे, बीमार थे, सोफे पे लेट जाते हो, तो मतलब हम उनसे वहां शायरी सुनते। तो एक अवामी सा ऑफिस था आपका, और इसी तरह की मिलती जुलती सूरत हाल मेरी। हम दोनों ने बेसिकली क्या कहते हैं, पब्लिक डीलिंग वाले डिपार्टमेंट्स में काम किया। और पब्लिक डीलिंग वाले वो डिपार्टमेंट है जिस तरह आपकी सोशल ये जो इधर है मीडिया, इस पे आपकी शायरी, आपने उधर शायरी लगाई है और उधर आपके पास तरह तरह के जवाब आने शुरू हो गए हैं कि ये क्या लगा दिया है। अगर आपने अच्छी चीज लगाई है तो आपकी हौसला अफजाई होगी कि जी कमाल कर दिया आपने। इसी तरह हम जो पब्लिक डीलिंग वाले लोग होते हैं डिपार्टमेंट्स में, तो हमारा साथ साथ रिजल्ट आता रहता है। अगर हमारी पब्लिक डीलिंग पब्लिक को पसंद है, हम अवामी सतह पर रहकर गरीब आदमी का सोच कर स्टेप उठाते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, तो हमारे लिए तो नौकरी हो या ना हो, हमारी इज्जत उन्होंने करनी है। लेकिन जो लोग जिनकी गर्दन में सरिया है
اور سریا آپ کو پتا ہے زنگ بھی لگ جاتا ہے اس کو, اور جب سریے کو زنگ لگ جائے تو وہ بڑا تنگ کرتا ہے. اچھا میں تو اب سب لاہور سے میں پہلے یونیورسٹی میں پڑھا, 83 میں میری سلیکشن ہوئی, اور اس کے فوری بعد میری زیادہ تر پوسٹنگ اضلاع اور ڈویژنز میں رہی ہے. آپ تو ماشاءاللہ لاہور میں کافی رہے. اچھا دوران ملازمت اور اپنی ادبی سرگرمیوں کے حوالے سے کن بڑی شخصیات سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی؟ دیکھیے جی, میں نے 87 میں پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا جی, اور 87 میں ہی مجھے یہ جاب مل گئی, کمپٹیشن کے تحت ملی. کوئی سفارش کوئی کچھ نہیں تھا ہمارے پاس. آپ بھی اور میں بھی سورج کشمیری کے میگزین چٹان میں ہم دونوں کالم لکھتے تھے اس وقت بھی, جب ہم کالج یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو اس وقت بھی ہمارے کالم جو ہیں وہ پڑھے جاتے تھے. تو دوسرا آپ نے جو سوال کیا کہ سوشل میڈیا یا کالم نگاری, مزاح, یہ سارے سلسلے جو ہے یہ ساتھ ساتھ چلتے رہے, ساتھ ساتھ ہم اپنی جابس بھی کرتے رہے. وہاں بھی ہم, یہ ہمارا شوق تھا بیسیکلی, رائٹنگ, لکھنا, کالم. ادیبوں شاعروں میں یا مطلب دفتر میں بھی آنا ہوتا تھا, آپ کے پاس بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ بھی آتے تھے کیونکہ آپ کا شعبہ ایسا تھا. تو وہ مطلب کون سے نام ذہن میں رہ گئے جن کے بارے میں آپ محسوس کرتے ہوں کہ بڑے اچھے لوگ تھے, روایات والے لوگ تھے, اقدار والے لوگ تھے؟ ان میں سب سے زیادہ تو ہماری ملاقات رہی استاد دامن سے, جو پنجابی کے بہت بڑے شاعر, گانے لکھتے, بڑی شاعری کی, اور ان کی بک جو ہے وہ ایم اے پنجابی میں پڑھائی جاتی ہے نصاب میں موجود. تو دامن دے موتی وہ ان کی کتاب کا نام. تو وہ ادھر لاہور میں وہ کیا کہتے ہیں رنگسالی دروازے کے پاس ایک چھوٹی سی بیٹھک میں رہتے تھے. پچھلے دنوں میں نے وزٹ کیا دوبارہ اس بیٹھک کو, وہ خالی پڑی ہے, اور وہاں مطلب وہی پوزیشن. یہ ہم آگے جا کے اس پہ تھوڑا سا آپ کا ویوز جو ہے نا وہ لیں گے. ان سے اس کے علاوہ جو ہیں کون لوگ, ان سے اس کے علاوہ چونکہ پارٹی ہاؤس میں آنا جانا ہوتا تھا, پیچھے بیٹھتے تھے ہم زیادہ تر. یہ حمید رائٹر ہوتے تھے اس دور میں, عزیز اصلی, بڑا نام. یہ بیسیکلی یہ مختلف قسم کے لوگ تھے, من موجی قسم. ابھی جو لمحہ موجود میں لوگ ہیں اس وقت, مزاح نگار ہیں, کالم نگار ہیں, آپ سمجھ گئے ہوں گے, ان سے بھی آپ کی بڑی مطلب رہتی ہے, اکثر آپ رابطے میں رہتے ہیں. ان کے بتائیں کہ کیا گپ شپ ہوتی ہے, کیسے آپ متاثر کس سے ہیں ان میں آپ جو بڑے لکھاری بڑے نام ہیں؟ آخر میں ہم انہیں ملے جا کے کراچی میں, جو بہت بڑے مزاح نگار تھے پاکستان کے. تو پچھلے دنوں فوت ہو گئے, کیا نام تھا ان کا, وہ جو ضیاء نہیں ضیاء اللہ قاسمی سے بھی ہماری ملاقات ہوئی. بالکل جو مطلب نثر نگار تھے, کیا نام ہے, نام بھول گیا. تو اس وقت جو لاہور میں آ جائیں, لاہور میں بڑے نام, لاہور میں نام ہے عطا اللہ قاسمی صاحب, ہمارے استاد کا درجہ ہے ان کا, اور بڑی محبت والے دوست ہیں. اور بلا شبہ 60 سال سے میرا خیال لکھ رہے ہیں مزاح, اور کالم ان کا, ہر کالم جو ہے پوری ایک کہانی, ہر کالم میں آپ کو ایک لذت سی محسوس ہوگی, آپ ایسے لگے گا جیسے آپ تحریر کو انجوائے کر رہے ہیں. اچھا جب ناقد لکھتا ہے شاعر کے بارے میں یا کسی نثر نگار کے بارے میں, تو وہ یہ لکھتا ہے کہ اس میں فلاں کا رنگ جو ہے نا یا فلاں کی تقلید ہے وہ جھلک رہی ہے, اساتذہ کی ظاہر ہوتی ہے. تو آپ کے بارے میں کیا ہے, آپ کس کا مطلب کس کو فالو کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں, کون مزاح نگار ہے؟ بڑے نام ہیں, دیکھیں اکبر الہ آبادی سے شروع ہو جائیں آپ اور لمحہ موجود تک آ جائیں. تو ایک ہوتا ہے نا جو دل پہ نقش ہو جاتا ہے, جن کو آپ زیادہ پڑھتے ہو, جن کو آپ زیادہ مطلب وہ کرتے ہو, فالو کرتے ہو. لیکن ہم نے سید ضمیر جعفری کی شاعری بھی پڑھی, صدیق سالک بھی, ان کا بھی تھوڑا تھوڑا ان کے کالموں میں, ان کی کتابوں میں, ان کی تحریروں میں تھوڑا تھوڑا مزاح نظر آتا ہے. کرنل محمد خان, اس لیول کے لوگوں کو بے تحاشا پڑھا ہم نے. اس کے بعد جو ہے وہ مطلب اگلی بہت آئی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عطا اللہ قاسمی اس دور میں بھی چلتے رہے. یہ ہمیں نظر آئے, وہ اشفاق احمد صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے ہوتے تھے, احمد ندیم قاسمی صاحب کے ساتھ بھی ہوتے تھے. اچھا اساتذہ میں کوئی نام ایسے ہوتے ہیں بعض اوقات, جیسے مرزا محمد منور تھے, مطلب وہ بھی ایک استاد بھی تھے گورنمنٹ کالج میں. آپ کے دور کے جو اساتذہ میں کوئی ایسے نام جو مطلب بحیثیت ٹیچر بھی ہوتے ہیں لیکن ان کا ایک ادبی حوالہ بھی ہو جاتا ہے, لوگ جانتے ہیں ان کے بارے میں, کوئی ایسا آپ کے جن سے آپ نے کسب فیض کیا؟ میں نے جن سے پڑھا حمید کوثر تھے, پروفیسر حمید کوثر. انہوں نے میجر طفیل نشان ادب پر کتاب لکھی ان کی.
मतलब इनकी पॉपुलर बुक है ये। बिल्कुल इस तरह उन्होंने और बहुत सी शायरी और कई किताबें लिखी और हमने उनसे पढ़ा, और उन्होंने हमें इस तरह पढ़ाया जैसे उर्दू अदब सीनियर क्लासों को पढ़ाया जाता है। तो मतलब इस तरह के उस दौर में भी सारे नाम इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन ये सारे लोगों के साथ बैठना उठना हमारा था। मिर्जा अदीब से बहुत ज्यादा हमारा रहा। मिर्जा अदीब हालांकि नसर निगार थे जो मुशायरों की सदारत भी करते थे, और शाह मोहम्मद गौस लाइब्रेरी इधर लाहौर में दिल्ली दरवाजे के पास, वहाँ हर हफ्ते मुशायरा होता था, और मिर्जा अदीब साहब हर मुशायरे की सदारत वहाँ करते थे। वो टाइम कैसे निकालते थे, पैदल बड़ा चलते थे, कृष्ण नगर में उनकी रहायश थी, तो मतलब वहां से पैदल चल रहे हैं। एक दफा वैसे मैंने उनसे मिलना था, मुझे कोई मतलब उनसे बात पूछनी थी, तो मुशायरा खत्म हो गया, तो मैंने कहा जी मिर्जा अदीब, उन्होंने कहा जी ये पीछे पीछे आप चले जाएं, पैदल ही जा रहे होंगे, आपको दाता दरबार के पास से होके ना तो कृष्ण नगर जाएंगे। तो मैंने मतलब मैं साइकिल पे था, तो मैंने जरा तेज की, तो वाकई वो क्राउन बस के पास मुझे मिल गए। वो पैदल जा रहे थे, हाथों में बुक्स और बुक पकड़ा हुआ। तो ये सादा से लोगों का जमाना था उस दौर में। मतलब वो क्या सागर सिद्दीकी ये हमसे पहले थे, लेकिन हमने इनको आखिर में थोड़ा थोड़ा हमें याद है कि ये सागर सिद्दीकी भी हमने देखा इस शख्स को भी उसी हालत में, बिल्कुल मतलब कंबल के बगैर सर्दियों में। तो ये मतलब नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं आबिद कमालवी के मेहमान, और आज हमारी जो मेहमान शख्सियत मेरे पहलू में मौजूद हैं वो हैं हाफिज मोहम्मद मुज़फ़्फ़र मोहसिन। तो हम इनसे बड़े दिलचस्प सवालात जो हैं वो भी करेंगे। तो हाफिज साहब, आप डायरेक्टर जनरल रहे सोशल सिक्योरिटी में, इससे पहले जो है ना वो आप डिप्टी डायरेक्टर रहे, मुख्तलिफ हैसियतों में आपने काम किया। ये एक कंट्रीब्यूशन होता है, एक जो मिल ओनर या मतलब जो कारोबारी लोग हैं, ये जो मजदूर का हक होता है, जो मतलब उसको जाता है उसके इलाज पे, उसकी वेलफेयर पे लगता है, क्या ये कंट्रीब्यूशन जो है ये सही तरीके से अदा कर रहे हैं लोग? ये बुनियादी तौर पर बड़े इदारे तो इसमें बिल्कुल किसी किस्म की कोई कमी ज्यादती नहीं कर सकते, क्योंकि इन सब इदारों का जो बिजनेस है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों सिलसिले इनके होते हैं। तो अगर ये कोई बाहर से इनको ऑर्डर मिलता है तो वहां वो उन्हें कहते हैं कि जी सोशल कंप्लायंसेस आपकी हम देखेंगे। उनकी टीमें आती हैं, वो सोशल कंप्लायंसेस में यही होता है कि मजदूर की वेलफेयर का ख्याल रखते हैं ये लोग। तो इसलिए वो चोरी चकारी बड़े इदारे नहीं कर सकते जी, छोटे कर सकते हैं। बड़ा इदारा जो है उन्होंने पूरा पूरा अपना हिसाब किताब अपने ऑर्डर ये वो करवाना होता है रेगुलर। उनकी बुक्स जो है वो उनमें, और वो किसी मजदूर, वहाँ यूनियंस होती हैं, एक मजदूर भी अगर वो मिस करते हैं उसका सोशल सिक्योरिटी कार्ड जिसपे वो मेडिकल के बेनिफिट्स कैट्स बेनिफिट लेता है, वो एक मजदूर का भी अगर मिस हो गया तो यूनियन है ना जी, वहाँ शोर मच जाता है, वो मतलब काम नहीं करते फिर। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सोशल सिक्योरिटी पाके गया। पंजाब में सोशल सिक्योरिटी के साथ कोई 13 लाख के करीब मजदूर अटैच हैं, और उनकी फैमिलियां मिला के तकरीबन 1 करोड़ लोगों को जो है सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट वो बेनिफिट्स दे रहा है। मेडिकल की 100% सहूलत है। सोशल सिक्योरिटी के साथ जो मजदूर रजिस्टर्ड है, जिसके पास सोशल सिक्योरिटी कार्ड है, वो सोशल सिक्योरिटी के हॉस्पिटल डिस्पेंसरी में एंटर होगा, और उसकी ना तो पर्ची बनेगी, वो कार्ड ही सब कुछ है, बड़ी बात, उसी से उसको मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। कोई भी मेडिसिन वो नहीं परचेज करेगा, ना बाहर से खरीदेगा, और हॉस्पिटलाइजेशन, कोई ऑपरेशन, कोई इस तरह का काम जो होगा वो भी 100% सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट करेगा। उसका उसे ये नहीं कहा जाएगा कि ये टीका तो बाहर से ले आओ। अच्छा, हमें सुनाएंगे क्या आप निज़ाम में, क्या सुनाएंगे आप, शायरी में या फिर जुमले सुनाएंगे क्या आज हमारे नाज़रीन को आप सुना रहे हैं? मैंने क्या सुनाना है आपको शायरी में, ये वो एक छोटी सी मेरी नज्म है। जी जी, सादा सी आजाद सी गुफ्तगू है, बात समझ में मुख्तसर बात है, बिल्कुल है ही, वो अच्छी लगती है। वो एक दफा ना मैं शायरी रात को मैंने एक नज्म लिखनी शुरू की। अच्छा, तो वो ये जिस तरह आप फूलों की समुद्रों की इस तरह की बातें करते हैं, तो मैंने भी वो फूल के हवाले से बात शुरू की। तो मैंने लिखना शुरू किया कि अध खिला गुलाब का फूल, अध खिला गुलाब का फूल, इस वक्त तक जो है ना ये फूल था, और अध खिला फूल, और आपको पता है उसकी मतलब नजाकत क्या कहने। तो ये मैंने वहां से लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, अध खिला गुलाब का फूल, हाथ में थमाया जब
ہاں ناک سے لگایا جب ہاں زندگی حسین لگی بہت دل نشین لگی. ہاں. یہاں تک میں نے لکھ لیا. اچھا. اب وہ اندر جو مطلب مزاح لکھنے والا تھا وہ جاگ گیا. وہ میں نے پھر اس پہ میں نے غور کیا کہ اد کھلا گلاب کا پھول ہاتھ میں تھمایا جب ناک سے لگایا جب زندگی حسین لگی بہت دل نشین لگی. تو پھر میں نے اس کے آگے کہہ دیا کہ اد کھلا گلاب کا پھول دے کے اس نے فرمایا اچھا مفت یہ نہیں آیا. مفت یہ نہیں آیا. دے کے 50 کا نوٹ پہلے مجھ کو فارغ کر بعد میرے جانے کے ناک سے لگا لینا چاہے دل تیرا گھر ناک میں گھسا لینا اد کھلا گلاب کا. تو وہ پھر اس کی شکل اور ہو گئی اور یہ کدھر سے کدھر چلا جاتا ہے معاملہ. سامعین و ناظرین، ہمارے آج کے مہمان تھے جناب حافظ مظفر محسن، سابق ڈائریکٹر جنرل سوشل سیکورٹی، شاعر، ادیب، مزاح نگار، کالم نگار. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائے. اپنا اپنے ارد گرد کا اور پیارے وطن پاکستان کا بہت خیال کیجیے. اللہ نگہبان.